हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु पिंटू आपण मानक पे नहीं आसी सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेति वीडियो को शेष पर्यंत देख मोर अनुरोध एवं प्रत्येक दिन देश विदेश तथा ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर देखा चैनल को सब्सक्राइब कर रखु एवं वीडियो लाइक कर दिंतु। आगामी 5 वर्ष में जो जिले में मेडिकल कॉलेज ना सेठी हेब मेडिकल कॉलेज सूचना देले मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन नियुक्ति पत्र बांटिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा विभाग नवनियुक्ति को नियुक्ति पत्र प्रदान कर मुख्यमंत्री। 85 होमियोपैथिक मेडिकल ऑफिसर 239 रेडियोग्राफर 52 जन उच्च शिक्षा विभाग अध्यापक नियुक्ति पत्र प्रदान करने सहित जो जिले में मेडिकल कॉलेज ने से जिले में मेडिकल कॉलेज खोल सूचना देते। परवर्ती खबर विश्व चेस चैंपियन डी गुडेस को धन वर्षा। भारतीय ग्रांडमास्टर डी गुडेस चेस जगत एक नूतन अध्याय लिखिं। सिंगापुर में अनुष्ठित विश्व चेस चैंपियनशिप 2024 से 7.5 6.5 स्कोर रे चाइनार डिंग लिरेन को परास्त कर विश्व टाइटल जीति। यही विजय सहित 18 वर्षीय गुडेस विश्व चेस चैंपियन होबार सबुठ कनिष्ठ खेलाड़ी होती। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री घोषणा। पठाणी सामंत जन्मस्थान नयागढ़ में स्थापन हेब एक प्लानेटोरियम। नयागढ़ को नहीं आसी एक बड़ खबर। पठाणी सामंत जन्मस्थान नयागढ़ खंडपड़ार एक प्लानेटोरियम निर्माण करा जिवो। राज्य खाद्य जोगाण और कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र ने सूचना देते। एसहित 6 कोटी टंका व्यय साइंस पार्क प्रतिष्ठा हेब। गणित विश्वविद्यालय एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी सेंटर निर्माण हेब बोली मंत्री मते सूचना देते। परवर्ती खबर खाइबा तेलर कैंसर बढ़ुछि। खाद्य को अधिक स्वादिष्ट करने को व्यवहार हुए खाइबा तेल विशेषकर नॉनवेज आइटम रे टिके अधिक सरसर तेल पकाई मसला कषा ना पार्टी को रुचेना। तेबे कौन से आइटम होना कहीं अधिक तेल दे रांधिले पार्टी की स्वाद लगे सहित आंगुली चाटी चाटी प्लेट सफा कर होता है। किंतु अधिक तेल खाइबा द्वारा खाइबा तेलर कैंसर हुए बोली एक अमेरिका विशेष संस्था बर्तमान अध्ययन खुलासा करिछि। परवर्ती खबर राज्य में खोल 7टी नर्सिंग कॉलेज 14 भित्तिप्रस्तर स्थापन कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य में 7टी नर्सिंग कॉलेज खोल कोरापुट बलांगीर पुरी बालेश्वर जाजपुर अनुगुल और मयूरभंज रे यही नर्सिंग कॉलेज खोल। आसंता 14 तारिख मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एसबूर भित्तिप्रस्तर स्थापन करेंगे। जो नर्सिंग छात्र छात्री मैंने सरकारी नर्सिंग कॉलेज में पाठ पढ़ा सुजोग पाने से खुशी खबर। परवर्ती खबर नियुक्त भाव 23 जन अनुवादक ओडिया भाषा रे अनुवाद हो हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट राय। हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट राय ओडिया भाषा अनुवाद करा 23 जन अनुवादक को नियुक्ति दिया। आगामी दिन में कोर्ट कार्य ओडिया भाषा करा। सर्वोच्च अदालत आंचलिक भाषा गुरुत्वारोप करने पर युद्धकालीन भित्तिरे ओडिया हाईकोर्ट कार्य चली। परवर्ती खबर स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा विभाग नवनियुक्ति को नियुक्ति पत्र बांटिले मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र आज बांटी। स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा विभाग नवनियुक्ति पत्र प्रदान कर 85 जन होमियोपैथिक मेडिकल ऑफिसर 239 जन रेडियोग्राफर को नियुक्ति पत्र दि जाएगी। 52 जन उच्च शिक्षा विभाग अध्यापक को नियुक्ति प्रदान कर। परवर्ती खबर शक्तिशाली हेब ओडिशा पुलिस को मिल हाईस्पीड जान। अपराधी अपराध घटाइवाई पुलिस ठार दामी और अत्याधुनिक जान व्यवहार करुद्वारा से पुलिस को चकमा दी सहजरे खसी जाउछंती। एने अनेक घटना उदाहरण रही। अपराधी मान को दमन करने पुलिस सशक्त कर अत्याधुनिक और हाईस्पीड जान जोगाई दिज्व। परवर्ती खबर जर्मान टेक्नोलोजी रे कामाख्या नगर में तैयारी होउची पिचु रास्ता। खर्च हेब 8 कोटी टंका। ढेंकानाल जिला कामाख्या नगर सहर में आरंभ होइछि जर्मान टेक्नोलोजी भारत प्रथम पिचु रास्ता। जिओ सिंथेटिक माध्यम कामाख्या नगर इलेक्ट्रिक ऑफिस छक ठारू गुंडीचा नाली पर्वत विभाग रास्ता पर्याय प्राय 1200 मीटर रास्तार ट्रायल बेसिस रे कार्य आरंभ करिछि। परवर्ती खबर आलू सह टेंशन बढ़ाइलाणी अंडा दर गोटा को टपिलाणी 8 टंका। बजार हु हु बढ़ी अत्यावश्यक खाद्य सामग्री एवं खाउटी को चिंतार पकई। गत किछि दिन हम आलू दर ब्रेक लागु नथिबा बेले एवं अंडा दर आकाश छुआ होइछि। प्रथमे आलू एवं अंडा उभय होउछि मध्यवर्ग पई अत्यावश्यक सामग्री। महंगा आलू दर आश्वस्ति मिल नथिबा बेले अंडा दर को नहीं चिंतार अछंती खाउटी। प्रति अंडा बर्तमान 8 टंका बिक्री करा जाउछि। परवर्ती खबर बिक्री होई पारिबनी वसुंधरा जमी नियम न मानले मिलिबो कड़ा दंड। आगामी 5 वर्ष मध्य ओडिशा रे केही रहिबनी भूमिहीन और बासहीन। ग्रामांचल पट्टा नथिबा हिताधिकारी को गरीबों को 4 डिसमिल लेखा जमी पट्टा प्रदान करा जिवो। सेहीपरि सरकारी जमी दीर्घ दिन रहितवा हिताधिकारी मानकु मध्य 4 डिसमिल लेखा जमी दिया बोली सूचना देछंती राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी। परवर्ती खबर सीआरपीएफ को बड़ सफलता। छत्तीसगढ़ में 11 माओवादी आत्मसमर्पण।
ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡୋ ନିକଟରେ 11 ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ବସ୍ତର ମାଓ ସଂଗଠନ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀ। ସରେଣ୍ଡର ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଅନେକ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୀତିରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି 11 ମାଓ ନେତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁଏରୁ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମାନ୍ୟ ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିନ୍ ଜାୟଦ ଅଲ୍ ନାହୟାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମାନ୍ୟ ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟଦ ଅଲ୍ ନାହୟାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ରେ ହେବ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି। ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ମାସରେ ହେଇ ଚାଲିଥିବା ଯେଉଁ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦୂର ହୋଇଛି। ଆଇସିସି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଇସିସି ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବୋର୍ଡର ଏକ ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀ ଦ ସଟଲ୍ ହେଲା ଲୋକାର୍ପିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆଇକନିକ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଦ ସଟଲ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କୋଚ୍ ପୁଲେଲା ଗୋପୀଚନ୍ଦ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ମହଙ୍ଗା ବଜାର। ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 6.78%କୁ ଖସିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ଦରଦାମ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଘଟିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର 5.48% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର 6.78%କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଅକ୍ଟୋବରରେ ତାହା 7.51% ଭଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିଲା। ଉଭୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ସୁଧାର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ବେଳେ ମହାକୁମ୍ଭ 2025 ପାଇଁ 6,670 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ଏବଂ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। 10ଟି ନୂତନ ରୋଡ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍, ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍, ସ୍ଥାୟୀ ଘାଟ ଏବଂ ନଦୀ କୂଳର ରାସ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜ ନିରନ୍ତର ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜାଡ଼ ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ିମୟ ସତର୍କ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେକର୍ଡ କଲା ଭାରତ, $1000 ଆରବ ପାର କଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ। ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ FDI 2000-2024 ମଧ୍ୟରେ $1000 ଆରବ ପାର କରିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ନିରାପଦ ପ୍ରାଥମିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଦେଶର ସୁନାମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍, ଟେଲିକମ୍, ବାଣିଜ୍ୟ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅଟୋମୋବାଇଲ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୂମିହୀନକୁ ମିଳିବ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା। ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୂମିହୀନକୁ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଜାଗା ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ସମାନ ପରିମାଣର ଜାଗା। ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ 1962 ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମିହୀନକୁ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା 4 ଡିସିମିଲ୍ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେ ଜମି 10 ବର୍ଷ ପରେ ବିକ୍ରି କରିବା ନିୟମ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣିକି ବିକ୍ରି କରିପାରିବା ନାହିଁ ନିୟମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା କୌଣସି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ତରରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗିରଫ ହେଲେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ଦଳ ଚକଟାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା ମାମଲାରେ ହେଲେ ଗିରଫ ହେଲେ ପୁଷ୍ପା 2ର ଫିଲ୍ମର ଅଭିନେତା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିମିୟର ବେଳେ ଦଳ ଚକଟାରେ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଅଲ୍ଲୁ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଏଟରରେ ପୁଷ୍ପା 2 ସ୍କ୍ରିନିଂ ବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଦଳ ଚକଟା। ସୂଚନା ମୁତାବକ 4 ଡିସେମ୍ବର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଏଟରରେ ପ୍ରିମିୟର ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦଳ ଚକଟାରେ ଏକ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ପୂରିଲା 6 ମାସ, କେତେ ପୂରଣ ହୋଇଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ମାସକୁ ପୂରିଛି। ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ନୂଆ ସରକାରକୁ 6 ମାସ ପୂରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଜେପି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା, ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବା
ଏମ୍ଏସ୍ପିରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 3500 ଟଙ୍କା କରିବା ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ